wonderful Sunday, everyone. It's time for our Simbalay. And we want to thank God for giving us this opportunity that we can celebrate His love, His faithfulness, His goodness in our lives. But first, let me welcome our visitors. If this is your first time to be with us, we are so happy that you came. I also believe that this will not be the last of your visit, but I pray this will be the beginning of your connection with us. Get connected with us, and also you're beginning to develop a relationship in Jesus. And of course, let me welcome also every family who are gathering together to join us in our Simbalay. We have several families na nagkauban nato karong adlaw para mag-celebrate sa ato ang Simbalay. But first of all, before moving forward, let me recognize the places and sites sa mga pamilya nga nagkauban nato during this time of our Simbalay. First, we have in Banawa, we have families also in Banawa celebrating our Simbalay today. We have Santa Ana, we have Guadalupe, we have Fatima, we have families from Tabuan, we have from Labangon, Talisay, families from San Remo, we have also families from Banilad, Mandawi, Consolacion, all the way to Talamban, and also inside Villa Leyson, we have families right there. And also we have San Fernando, families from San Fernando. They are always with us in our Simbalay. And also, we have Simbalay here in Elizabeth Juan. So we are so excited to have you, every family and every person, every visitors today. We are so happy that you are here today. But let me give you this verse to encourage all of us so that we can really receive from God today. 2 Corinthians chapter 5:17, it says, "This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and a new life has begun." In John chapter 1 verse 12, it says, "But to all who believe in Him and accepted Him, He gave the right to become children of God." Sa dihang imuhang ihalad ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo, the Bible says you become a new person. Ang pulong sa Ginoo wala siya nag-mention of religion, but the Word of God says we need to have a relation with Jesus. We need to develop our relationship in Jesus. So wala ta nag-introduce og religion karong panahon na, but nag-introduce ta og relation diha sa Ginoo. Meaning makig-relationship ta diha sa ato ang Ginoo. Dapat nato na siya masabtan nga walay religion but relation. Okay? So let me encourage you today as you start your Simbalay, give your undivided attention. Have focus on the Word of God. Focus means avoid distraction. Kanang dili distracted ang imong huna-huna. Avoid walking around, avoid talking and eating while listening to the Simbalay. But let me encourage you to stay focused and receive the Word of God today. Avoid also using your cell phone if you are playing. But let me encourage you, stay focused on the Word of God, because I believe just one word from the Lord can change your life. It can transform your life. You'll become a better person. So I encourage all of you to stay focused and just feel relaxed. Just stay in your comfortable seat, but remain focused in our Simbalay today. Okay? So let me pray for all of you. Father, thank you for giving us this opportunity that we can celebrate. We can thank you for all the things that you have done in our lives and even in our families, God. Lord, today, I pray that your presence, oh God, will be with us. I pray, Lord, that you will pour out your Holy Spirit in every home today as they celebrate, oh God, Simbalay.
Lord, let there be healing, oh God. Let there be provision. I declare, Lord, that your Holy Spirit, your presence will manifest in every home, in every family, oh God, because I believe your Holy Spirit can change the lives of every person today. Lord, as the remaining of our time, oh God, till the end of this Simba life, God, I pray that you will speak in every heart today as we receive your word, oh God, and let your name be glorified in Jesus' name. And everyone said, Amen and amen. So let me encourage all of you to stand up to your feet and just join us in singing and worship God with all of our heart. God bless you, and I'll see you in your Simba life today. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cries, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cries, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones
nations, your name stands above them all, and the angels cries, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Nandun ngayon mo, kining kasing-kasing ko, imo akining bag-o, pag-uha ko, nagulat sa imong saan, ang gahom di mo mukunsad, sa lugar nga tabuon mo, una ako. Walang galayo sa Diyos, walang galayo sa Diyos, dala ko kung asa ka mo adto. Walang galayo sa Diyos, walang galayo sa Diyos, dala ko kung asa ka mo adto. Nandun ngayon mo, kining kasing-kasing ko, himo akining bag-o, pag-uha ako, naghulat sa imong saan, ang gahom ni mo mukunsad, sa lugar nga taguon mo, una ako. Walang galayo sa Diyos, walang galayo sa Diyos, dala ko kung asa ka mo adto. Walang galayo sa Diyos, walang galayo sa Diyos, dala ko kung asa ka mo adto. Walang galayo sa Diyos, walang
presensya Ginoo niya sa imong kalayo adunay gahom ang imong presensya Ginoo niya sa imong kalayo gawas nun ako ang imong presensya Ginoo niya sa imong kalayo naayo ako ang imong presensya Ginoo niya sa imong kalayo adunay gahom hiling awit sa kagawasan awit sa pagkagamhanan buhat mong kahibulungan ako gawas nun na hiling awit sa kagawasan awit sa pagkagamhanan buhat mong kahibulungan ako gawas nun na sa mga gapos sa mga gapos maghari ka Jesus tanan magayo ko kanimo maghari ka o Dios walay makalabaw kanimo maghari ka Jesus tanan magayo ko kanimo maghari ka o Dios walay makalabaw kanimo maghari ka Jesus tanan magayo ko kanimo maghari ka o Dios walay makalabaw kanimo maghari ka Jesus tanan magayo ko 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 kanimo
mong maghari ka. O Diyos, wala'y makalabaw kanimo.
nagmadaugon ako, nagmadaugon ako, nagmadaugon ako sa dugo mong naulas sa cross. Nagmadaugon ako, nagmadaugon ako, nagmadaugon ako sa dugo mong naulas sa cross. Ang kaayuhan na batunan, ang kagawasan na sinatian, kalipay nga nag-awas tungod sa dugo mong naulas sa cross. Oh la 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 la, ang tunos sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matandig. Oh la 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 la, ang tunos sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matandig. Kini ang awit sa talag. Nagmadaugon ako, nagmadaugon ako, nagmadaugon ako sa dugo mong naulas sa cross. Nagmadaugon ako, nagmadaugon ako, nagmadaugon ako sa dugo mong naulas sa cross. Ang kaayuhan na batunan, ang kagawasan na sinatian, kalipay nga nag-awas tungkol sa dugo mong naulas sa cross. Oh la 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 la, ang tunos sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matandig. Oh la 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 la, ang tunos sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matandig. Kini ang awit sa kini ang awit sa kini ang awit sa akong kalang. Let's get ready to worship the Lord with our tithes and offerings. I want you to go to Malachi chapter 3. This is not a new passage to River of Life. Kabisado na kaayo nato ning Malachi chapter 3 verses 8 to 10. I will be reading from the NIV, and this is what the Bible says. Well, will a mere mortal rob God? Yet you rob me, but you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings, you are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be not room enough to store it. This morning, I would like to remind you and encourage you that God wants to bless you. God wants to bless us. Ang kasing-kasing sa Ginoo, gusto gyud niya nga panalanginan kitang tanan.
In fact, God's desire to bless us is greater than our desire to be blessed. But I want you to understand this. Just three things. Number one, the blessings of God is not a secret. Wala gitago sa Ginoo ang iyang panalangin nga mura ba og maglisod ta og panghita sa iyang panalangin. No, His blessings are not in secret. Gani, dunay bersikulo nagaingon nga if we will obey God, His blessings will overtake us. His blessings will follow us. Gokdon ta sa panalangin sa Ginoo kung kabalutan mo tuman sa iyang sugo kanato. So I want you to understand the blessings of God is not a secret. He has not hidden it, but actually His blessings will come to us. His blessings will follow us. One of these days, I will talk about, being a blessing magnet. Kana bitong magnet, mo pilit ang mga metal sa magnet. Dapat ang mga anak sa Ginoo magnet sa panalangin sa Ginoo. Kanang ikaw mo'y gukdon sa panalangin, dili kay ikaw ang mangita sa panalangin. Nganuman, tungod kay ang panalangin sa Dios wala na niya gitago. Pero ang panalangin sa Ginoo dunay duha ka yawi. There are two keys to the blessings of God. I have here na ako'y padlak og yawi nga akong gamiton as an illustration. Duha ka yawi tungod kay ingon ang Malakay, dunay duha ka yawi aron nga maabli ang langit og iyang mabubo ang panalangin sa atong mga kinabuhi. See? Gigamit nako ang yawi, duha ka yawi makaabli sa maong kandado. Nganuman, dunay duha ka yawi ang Dios gihatag kanato nga sa dihang ato kining buhaton sa atong kinabuhi, sa dihang ato kining ikinabuhi, maabli ang ganghaan sa langit og iyang ibubo ang ulan sa panalangin. Unsa kining duha ka yawi, dili na ni bag-o kanato, duha ka yawi nga moabli sa ganghaan sa langit aron nga iyang mabubo ang iyang panalangin sa atong mga kinabuhi. Nag-ingon ang Malakay chapter 3 verses 8 to 10, ato na ni kining gibasa, ang duha ka yawi aron maabli ang langit ug ang ulan sa panalangin moabot sa atong kinabuhi mao ang halad ug ang atong ikapulo. Our tithes and offerings mo ni siya'y susi aron maabli ang ganghaan sa langit ug sa dihang abli na gani makabuhos ang ulan sa Ginoo. Kanag yung ulan nga buhos gyud pag-ayo, walay undang nga buhos sa ulan sa panalangin aron mabahaan ka sa panalangin sa Ginoo. Kay kung mubaha na gani, nagpasabot na mag-overflow, mag-awas-awas ang panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi. Aron nga karong Pasko, ayaw pag-ampo nga panalanginan ka sa Ginoo. Ayaw lang hunong diha ana nga pag-ampo, Lord, panalangini ko karong Pasko, madawat nako akong bonus, akong 13th month, Lord, unta akong madawat. Do not pray for you to be blessed only. Dapat ang imong prayer, mag-ampo ka, Lord, paulan na o paawasa ang panalangin sa akong kinabuhi. Nganuman, tungod kay gusto sa Ginoo nga mahimo kang panalangin ngadto sa uban. So dapat ingon ana kataas ang imong prayer. Higher level of prayer. Lord, make me a blessing to other people. Unsay susi ni ana? Ang imong ikapulo o ang imong mga halad. Dili lang ikapulo. Kay kung ikapulo, isa lang na kasusi. Ingon ang Malakay, duha gyud kasusi ang imong gamiton. Ikapulo o imong halad. Pag imo nang buhaton, kada adlaw, kada semana, hangtod sa Disyembre, maabli ang langit o ang imong Pasko, mahimong pinasahi nga Pasko. Gani, pwede nga himuon sa Ginoo nga ang imong Pasko karon mas labaw pa kaysa mga nanglabay nga Pasko. Kay ingon ang Bible, God is able to do exceedingly, abundantly, above all that you can ask or even imagine. Ingon ana ang atong Dios. Our God is a more than enough God. Later, I will talk about nga ang panalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi, wala nagdepende sa atong panghitabo. Ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, wala na usab. Ang Dios nga walay pagkausab. Jesus said,
I am the same yesterday, today, and forever. So I would like to encourage you, I would like to remind you, gamita ang duha ka susi aron sa umaabot nga mga semana o sa umaabot nga bulan, ang imong Pasko mahimong talagsaon nga Pasko. Amen. Amen. So magampo ta sa dihang atong pasidunggan ang Ginoo sa atong mga halad o atong mga ikapulo. Salamat Ginoo nga ikaw among langitnon nga amahan, nga ang imong kalipay, ang imong dakong tinguha, nga imong ibubo ang imong talagsaon nga panalangin sa among mga kinabuhi. Nga ang imong tinguha pagpanalangin kanamo mas labaw pa kaysa among tinguha nga mapanalanginan kami. Mahinungdan Ginoo nga imong ablihan ang langit ug imong ibubo ang ulan, walay hunong nga ulan sa panalangin aron magbaha Ginoo ang imong gugma, imong grasya, imong presensya ug imong panalangin kanamo Ginoo nga mahimo kaming panalangin sa ubang katawhan sa among palibot. Mahimo kaming panalangin sa among pamilya. Mahimo kaming panalangin sa among mga ginikanan. Mahimo kaming panalangin sa among mga anak, sa among mga igagaw, sa among mga paryente. Mahimo kaming panalangin sa among mga kauban sa trabaho. Ginoo sa daghang mga katawhan. Aron Ginoo amo silang matabangan nga mubalik diha kanimo og mga lagad og magsugod og bag-ong kinabuhi para kanimo. Kini among gipasalamatan ka Lord nga imo kining ginahimo sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Amen. Right now, you will see it on your screen na diha ang tulo kalain-lain nga account diin pwede nimo mahimong mag-online transfer ka or mag-deposit ka para sa imong halad o imong mga ikapulo. At sa dihang imo kining buhaton, ang kuna, ang saad sa Ginoo nga ablihan niya ang langit ug iyang ibubo ang iyang panalangin nga wala nay kasullan, mauna nga imong ipanghatag, imong ipaambit sa uban. God bless you as you honor God with your tithes and offerings. It's good to see everyone, it's always encouraging and it's always inspiring to worship the Lord with you. The hunger that you display for God's presence and even for God's word is contagious. Did you know that passion is contagious? Kining kainit o kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo makatakod. When you surround yourself with passionate people, you will be passionate. Matakdan ka sa ilang kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. And that's what I love about River of Life people. We are passionate towards God and our passion towards God is contagious. Are you ready for the Word of God? Amen? Are you ready for our declaration? Let's make our declaration. I am excited to hear, I am ready to receive, and I am willing to obey the Word of God. One more time, I'm excited to hear, I am ready to receive, and I am willing to obey the Word of God. This morning, I'm going to talk about God's plan for your life. Ang plano sa Diyos sa imong kinabuhi. Do you know that God has a plan for your life? Nasayod ba ka nga ang Dios dunay plano sa imong kinabuhi? I want you to know, kamo nga naa sa San Fernando, kamo nga naa sa Minglanilla, diri sa Cebu City, and wherever you may be this morning or tonight in your place,
I want you to understand, ang Dios dunay plano sa imong kinabuhi. Mao nay giingon sa Bible, Jeremiah 29 verse 11. I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kini nga bersikulo, usa lang ka bersikulo, pero nagisgot og tulo ka butang. Unas tanan, ingon ang Bible, ang Dios dunay plano kanimo. God has a plan for your life. Number 2, His plan is to prosper you. Ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi, nga magmauswagon ka. Nindot na nga plano. Og ang ikatulo, ingon niya, His plan for you is to give you a hope and a future. Tagaan ka og paglaom og maayo nga kaugmaon. I have a question. Ako'y pangutana. Do you believe that God's plan for you is to prosper you? Nasayod ba ka? Nagatuo ba ka nga ang plano sa Dios sa imong kinabuhi nga magmauswagon ka? You know, there are some people today, they find it hard to believe. Maglisod sila og dawat og tuo nga ang plano sa Dios sa ilang kinabuhi, panalanginan sila. Ingon nila, murag lisod na karong panahon na, Pastor Siki. I want you to understand, God's plan for your life, wala na determinar ang panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi. Wala nagdepende ang panalangin sa Dios sa imong kinabuhi pinaagi sa sirkumstansya nga atong giatubang karon. Ang plano sa Ginoo para kanimo, ang plano sa Dios para kanako, ang plano sa Dios para kanatong tanan, maulang gihapon, dili siya mausab. God's plan is the same, to prosper you, to give you a hope and a future. Amen. Sa Bisaya, akong gisulat din ang plano sa Dios, nga hatagan ka og paglaom og maayong kaugmaon, wala na usab. Isulti, wala mausab. The real title of this message, ako gini siyang giuluhan og From Rags to Riches. It is an American expression. Ingon nila nga dunay mga kinabuhi kuno nga naggikan og rags and then niabot og riches. Kinabuhi nga gikan sa kalisod paingon sa kauswagan. Kinsa man nato gusto ta og mauswagon nga kinabuhi? Wave your hand. Wave your hand at me if you want mauswagon nga kinabuhi. Kinsa man nato dinhi gusto kag lisod nga kinabuhi, dili ka gusto og mauswagong kinabuhi. Isa sa imong kamot, wave your hand kung gusto kag lisod nga kinabuhi. Ay pastor, mas ganahan jud kog lisod nga kinabuhi. Di ko ni anang mauswagon nga kinabuhi. Nganuman, mauswagon gani ko pastor, tapulan manggug ko, pero pag lisod gani ang kinabuhi, kugihan ko pastor. Pila ninyo ingon ana inyohang tubag. Gusto ka og lisod nga kinabuhi kay kugihan ka. Mas labang mahimo kong kugihan basta mauswagon akong kinabuhi. Amen. Tinuod tingali makugihan ta sa panahon nga lisod, pero mas labaw nga mahimo tang kugihan sa dihang dili na lisod atong kinabuhi. Pag lisod ang kinabuhi, dangop ta sa Ginoo. Pero pag dili na lisod ang kinabuhi, mas labaw pa nga mudangop ta sa Ginoo. Namon ko'y mga tao moduol ra sa Ginoo sa panahon nga dunay problema. Labinag na COVID ay grabe. Sangpit gyud sa Ginoo. Magpaduol sa Ginoo. Magpaduol pod sila sa simbahan, sa church. Magpaduol sa ilang leader, magpaduol sa ilang pastor. Pastor, iampo ko kada adlaw. Nagani uban mo appeal pag yun sa morning prayer kada adlaw kay dunay COVID. Pero sa dihang giayon na sila sa Ginoo, oy ang uban imbes nga mas mulabaw nga mudangop sa Ginoo, wa na may gibati. Nagbakasyon na pod sa Ginoo, di na pod nimo makita. Dapat sa panahon nga naan nata sa mauswagon nga kinabuhi, mas labaw ta nga magmaninood sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Amen? Ingna daw na imong tapad. Oy, pagbantay kay murag ikaw lagi ang topic ni Pastor Siki karon. Murag ikaw lagi iyang gisgutan. Amen? Kinabuhi gikan sa kalisod, paingon sa kauswagan. Gikan sa kalisod, paingon sa kauswagan. I know many of us nagsugod ta og lisod nga kinabuhi,
Pero ang gusto sa Ginoo dili ka magpabilin diha sa lisod nga kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga dadon ka ngadto sa mauswagon nga kinabuhi. Maunay iyahang plano, di ba? Atong gibasa Jeremiah 29 verse 11, I have a plan for you, plan to prosper you. Ang plano sa Ginoo kanato mauswagon nga kinabuhi. Tingalig wala pa ta makaabot diha sa mauswagon nga kinabuhi. But I want you to understand, we are going to share with you 4 keys. Morning upat ka susi nga magdala kanimo, or you can say the road map, ang mapa paingon sa mauswagon nga kinabuhi. Nga kung imong subayon kining mao nga dalan nga atong pagaisgutan, kung imong subayon kining mapa paingon sa mauswagon nga kinabuhi, makaabot gyud ka sa mauswagon nga kinabuhi. Nahinumdum ko doon ako'y nakauban paniudto, mga pipila na katuig milabay. Kining akong nakauban pagpaniudto, iyang gistorya nako ang iyang tumang kalisod nga kinabuhi. Ingon niya kaniadto matulog lang daw siya sa mga kilid-kilid nga bangketa sa Metro Manila. Tagalog ba ni siya? Ni siya Cebu. Doon ay nagpaila-ila na ako sa iyaha, and then gi-invite ko niya og lunch, and we had lunch together, and then he shared his testimony. Ingon niya, Pastor, mutuo kag sa dili. Ang akong kinabuhi kinadto lisod kaayo. Wa gugkoy katulgan naara ko matulog sa daplin sa kalsada sa Metro Manila. Iyang istorya kung giunsa niya pagpaningkamot nga nagmalampuson og nagmauswagon ang iyang kinabuhi. Og samtang namati ko sa iyang storya, nahinumdum ko ni David sa Bible. I remember David in the Bible, kay ang iyang kinabuhi ni adtong nagstorya kanako parihas or sama sa kinabuhi ni David nga atong makita gikan sa pulong sa Dios. The life of David is probably the greatest study in the Bible regarding rags to riches. Kinabuhi nga ordinaryo, dili lang gani ordinaryo. Kinabuhi nga lisod, pero sa dihang nagsubay siya sa plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Gikan sa kalisod, mipaingon siya sa mauswagon nga kinabuhi. Ang akong ganahan kang Haring David, kay dili lang siya ang miuswag og nagmalampuson. Ang mga kauban niya nga mitabang kaniya, ang iyang mga tinun-an, miuswag og nagmalampuson usab sama kaniya. Usahay maistorbo ko nga dunay mga tao nga grabe ang ilang pag-uswag. Tingalig doon na mo yung mga kailapod nga kaniadto lisod kay na ilang kinabuhi. Unya karon miuswag, dili lang miuswag, na dato nagyod, dako nagbalay, daghan nagsakyanan, mahalon na og mga ginasulob o ginagamit sa iyahang lawas. Nagmalampuson sila, pero ang ilang mga kauban sa ilang trabaho o nagtrabaho para kanila, mga katauhan nga nagtrabaho para kanila, wala miuswag o wala nagmalampuson. Sila ra ang niasinso, sila ra ang miuswag. Pero ilang katabang, wala miuswag. Ilang mga paryente, wala miuswag. Ilang mga disciple, wala miuswag. Sila ra gyud ang miuswag. Si Haring David, dili ingon ni ana. Sa dihang nagsugod siya og uswag, gikan sa kalisod, ni saka ang iyang kinabuhi, nagmalampuson siya og nagmauswagon siya. Dili lang siya ang nagmalampuson og nagmauswagon. Ang mga katawhan nga nagtrabaho, kauban niya, mga katawhan nga nagtrabaho para kaniya, sila usab nagmalampuson og niuswag. Let's go to 2 Samuel chapter 5. We will start reading verse 1 all the way to verse 12. And I will be sharing with you 4 keys that will bring you to success and prosperity. But I realize, daghan kayo tagisgutan, I will only be able to share with you the first 2 keys karong Domingo, karong Buntaga. Next Sunday, kung dili pa mo balik si Lord, I will share with you the 2 other keys.
Sige, atong basahon. 2 Samuel chapter 5, verses 1 to 12. You will also see that on your screen. Then all the tribes of Israel went to David at Hebron and told him, "We are your own flesh and blood. In the past, when Saul was our king, you were the one who really led the forces of Israel. And the Lord told you, 'You will be the shepherd of my people Israel. You will be Israel's leader.'" So there at Hebron, King David made a covenant before the Lord with all the elders of Israel, and they anointed him king of Israel. David was 30 years old when he began to reign, and he reigned 40 years in all. He had reigned over Judah from Hebron for 7 years and 6 months, and from Jerusalem he reigned over all Israel and Judah for 33 years. David then led his men to Jerusalem to fight against the Jebusites, the original inhabitants of the land who are living there. The Jebusites taunted David, saying, "You will never get in here. Even the blind and lame could keep you out." For the Jebusites thought they were safe. But David captured the fortress of Zion, which is now called the City of David. Verse 8, on the day of the attack, David said to his troops, "I hate those lame and blind Jebusites. Whoever attacks them should strike by going into the city through the water tunnel." That is the origin of the saying, "The blind and the lame may not enter the house." So David made the fortress his home, and he called it the City of David. He extended the city, starting at the supporting terraces and working inward. And David became more and more powerful because the Lord God of heaven's armies was with him. Then King Hiram of Tyre sent messengers to David, along with cedar timber and carpenters and stonemasons, and they built David a palace. And David realized that the Lord had confirmed him as king over Israel and had blessed his kingdom for the sake of his people Israel. Sa ako nang giingon kaganiha, dunay upat ka Yahweh or upat ka susi si David nga iyang gigamit sa iyang kinabuhi na maoy nakapaasinso o nakapauswag kaniya. And you know, I believe because God is no respecter of persons. Ang Diyos walay pinalabi. Kung kining upat ka Yahweh, nagdala kang David gikan sa kalisod, ngadto sa kauswagan, nagtuo ko nga kung ato pong ikinabuhi kining upat ka Yahweh, kining upat ka kamatuoran, upat ka prinsipyo, nagtuo ko nga magdala usab kini kanato gikan sa kalisod, ngadto paingon sa kauswagan. Amen? Nganuman, tungod lagi kay ang plano sa Dios kanato nga magmauswagon ta. Don't forget Jeremiah 29:11. I know the plan I have for you, plans to prosper you, to give you a hope and a future. Maunay plano sa Ginoo. So unsay gibuhat ni David nga natuman ang katuyuan o ang plano sa Dios nga magmauswagon siya o magmalampuson siya. Upat ka Yahweh, here are the first two. Let me give you number one. Key number one is called in English, patience. Patience. Sa Binisaya, gitawag og pailog. Can you say that? Pailog. Pailog or patience. Si David, miuswag o miasenso siya, kay taas siya og pailog. David prospered and succeeded in life because he was patient. Mapailubon siya. Atong balikan ang verses 1 to 3. Mao ni giingon sa atong gibasa kaganiya. Then all the tribes of Israel went to David at Hebron and told him, we are your own flesh and blood. In the past, when Saul was our king, you were the one who really led the forces of Israel. And then look at this. It says, and the Lord told you, God told David,
You will be the shepherd of my people Israel. You will be Israel's leader. So there at Hebron, King David made a covenant before the Lord with all the elders of Israel. They anointed him king of Israel. Now, kung nagbasa ka sa imong Bible, you will find, you can go back, mga pipila ka chapter before 1 Samuel chapter 5, imong mabasahan nga kini si David, sa dihang nagbantay pa siya sa mga mananap, when he was watching and tending his father's sheep, mga karnero, nibisita si Prophet Samuel ngadto sa ilang balay, ngadto sa balay ni Jesse, iyang amahan, kay gisultihan si Samuel nga ang mupuli nga hari kang Saul naa sa panimalay ni Jesse. You remember the story? So Samuel went there to anoint David, but to Samuel's surprise that when he went inside the house, naa dito ang mga maguwang ni David, mga gwapo, mga tag-as barog, mga maayo kayo, but God spoke to Samuel nga dili nimo tan-awon ang outward appearance because God will always look at the heart, not the outward appearance. And so Samuel realized nga sa mga anak ni Jesse nga na dito, wala dito ang gipili sa Dios nga mahimong sunod nga hari sa Israel. So nangutana gani si Samuel kang Jesse, maura ba ni imong mga anak? Ingon ni Jesse, ay dunay usa to sa among umahan kay nagbantay, or unsa na to sa farm nagbantay sa among mga karnero. Ingon ni Samuel, ay patawag siya kay dili ta mangundang hangtod nga moabot siya. And so to cut the story short, pag abot niya, gi-anoint siya ni Samuel o gisultihan nga ikaw mo'y sunod nga hari sa Israel. So all the people in Israel knew that David was destined to be the king of Israel after Saul or King Saul. It was a common knowledge during his day that he was going to be their king. Tanang tao sa Israel, nahibalo sila nga si David mo'y sunod nga hari sa Israel. But listen to this. From the time the promise of God has been made to David until the time he was actually anointed and installed as king of Israel, it required a lot of patience on David. Nga naman, sa dihang gisaaran siya nga mahimo siyang hari sa Israel, wala dayon sa nahimong hari pagkasunod adlaw. Wala siya nahimong hari pagkasunod simana. Wala siya nahimong hari pagkasunod bulan. Wala gani siya nahimong hari pagkasunod tuig. He waited for about, according to Bible scholars, he waited for about 12 years before the promise was fulfilled. Pila ka tuig iyang gipaabot? 12 ka tuig. David was patient for two things. Doon ay duha ka butang nga kinahanglan mapailubon siya. And I also believe if we want to be successful, if we want to be prosperous in life, we need to develop patience in two areas of our lives. Kinsa ninyo gustong magmalampuson? Kinsa ninyo gustong magmauswagon? Nagkinahanglan kitang tanan og pagpailog. O kining pagpailog, gikinahanglan nga atong ikinabuhi sa duha ka parte sa atong kinabuhi. Here is the first area where we need to express patience. We need to be patient for the fulfillment of the promise. Dapat magmapailobon ta para sa katumanan sa saad sa Dios sa atong kinabuhi. Nga naman, sa ako nang giingon, sa kang David, wala nahitabo dayon ang saad pagkaugma, wala dayon natuman pagkasunod simana, dili gani sunod bulan, sunod tuig, nagpaabot siya og sobra na pulo, mga 12 years ang iyang pagpaabot before natuman ang maong saad. But you know what? David never lost sight of the promise of God despite of many problems he encountered in his life. He never lost sight of the promise of God even if King Saul tried to kill him.
Wala gyud makalimot si David sa saad sa Ginoo. Wala pud siya mi simang sa plano sa Ginoo o sa saad sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Bisan pag dunay nagplano nga mupatay kaniya. Gusto siyang patyon ni King Saul. And yet David did not lose sight from the promise of God even if King Saul tried to kill him. He did not complain to God saying, Lord, if you want me to be the king of Israel, how come this king before me is trying to kill me? And how come, even when King Saul died, the people of Israel did not right away want David to be their king. Actually, from the time David was anointed by Samuel dito sa ilang balay, until Saul died, it was around 7 years. Pero human namatay si Haring Saul, wala dayon ang tanang mga tao ni uyon kang David nga mahimong hari. Nagpaabot na po siya sulod og mga 5 pa ka tuig. Mao to nga ang estimate sa Bible scholars, mga around 12 years gud iyang paabot. Grabe, namatay na unta ang previous king. Mulingkod na unta siya sa trono sa pagkahari. Pero ang elders of Israel did not agree, did not approve right away. O wala siya nakig-away, wala niya gipangpatay tong mga dili mooyon niya. Wala extrajudicial killing nga nahitabo. Nagpaabot gid siya nga muuyon ang mga elders of Israel nga mulingkod na siya sa trono sa iyang pagkahari. He did not complain to God saying, Lord, if you want me to be the king of Israel, how come they don't like me? How come they even hate me? Wala siya nagreklamo nga wala diha dayon natuman ang plano sa Ginoo. He was patient for the fulfillment of the promise. Ikaw, kumusta man? Daghan kag nadawat nga saad gikan sa Ginoo. Tingalig nagtuo ka nga gusto sa Ginoo, maminyo ka sa edad nga 25. Oy, 28 na. Wa palagi ko na minyo, Ginoo, asa naman to imong gisaad? Imo pa kong gipadamgo, Lord. Nakita na ko sa damgo. Tulo na katuig milabay, asa naman ang katumanan sa damgo? One of the reasons why many Christians do not succeed and prosper is because they don't want, it's not because they don't want to succeed and prosper. They have the desire to succeed and prosper. It is not because they don't want to prosper. They know Jeremiah 29 verse 11 nga nag-ingon, I know the plans I have for you, declares the Lord. They know the promise and they even claim the promise. But the reason why many Christians don't succeed and prosper, despite of the promise to prosper, is because they have no patience towards the fulfillment of the promise of God for their lives. Dili makapaabot sa katumanan sa saad. Nagdali. Mao na nga kanang nagdali, nagkakamali. Ing na imong tapad, ayaw pagdali. Sige, kung doon na kay kauban diha, ing na ayaw pagdali. Do not be in a hurry. Be patient for the fulfillment of the promise. Unsa may mga saad nga atong ginaangkon gikan sa Ginoo? Oy, kabalutan ining Matthew chapter 6 verse 33. Unsay ingon sa Matthew 6 verse 33? If we seek the kingdom of God and His righteousness, all these things will be added unto us. How many things will be added unto us? All these things. Apil na ning pangasawunon or pamanhunon. Nya moingon ka, Lord, ni saylo na baya ko sa kalendaryo, Ginoo, basig wa nay mo sugot nako. Mo nay uban tungod kay di na gyud makapaabot sa kabubuton o sa plano sa Ginoo. They will put matters in their hands. Lord, ako na lang pili, oy. Bahalag dili Kristohanon basta gwapo. Bahalag dili Kristohanon basta dato. Kay ingon man ang Bible, you should not be equally yoked with unbelievers. Sige, tagpangitag Christian. Bati mapugnaw, kita tag Christian, wapoy kwarta, magbaktas raw, way sakyanan. So dunay ubang mga tao, they could not be patient with the fulfillment of the promise. Ang konpagyod nila, Philippians chapter 4 verse 19. Kabaluta Philippians 4:19. Unsa ingon sa Bible? My God will supply all of our needs. But I like the way New Living Translation puts it. It says,
this same God who takes care of me, ingon ni Paul, kining Dios nga sangkap kanako, naga atiman kanako, will also supply all your needs. Pila daw kapanginahanglanon nato ang sangkapon sa Ginoo? Dili lang some of our needs, dili lang most of our needs. Ingon si Paul, the same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which has been given to us in Christ Jesus. We know these promises of God. We know Matthew chapter 6 verse 33. We know Philippians 4:19. We even know Jeremiah 29 verse 11. We have memorized all of these promises. We know these promises. We believe in these promises. But the problem is we have no patience when it comes to the fulfillment of the promise. Many times we claim these promises for success and prosperity, and all the other promises that God said He will do for us. But, when we don't see it happen as fast as we think it should happen, we have no more patience on God. Kadaghanan nato karon naanad nata og mga instant coffee, instant Milo, instant cash, adto lang ka sa ATM machine, pindot lang ka og pila ka pin code nimo, and then money will come out. Daghan na kayong instant karong panahon na. Muna mga tao nahimo ng dili mapailubon. Bisan pag-abot sa kaminyoon, dili na ang uban makapaabot. Nag-eskwela pa, nag-uyab-uyab na. Ina imong tapad, ikaw lagi mo'y topic karon ni Pastor Siki. Listen, God responds sometimes far different from what we expect. Naay panahon usahay nga ang pamaagi sa Ginoo sa pagtubag kanato, sa pagsangkap kanato, dili sama sa atong gipaabot nga tubag. So don't give up on the promises of God. Let me say that again. Don't give up on the promises of God just because it did not happen the way you thought it should happen. Write this down. Success and prosperity does not come overnight. Timan ang success ug ang prosperity, ang kalampusan ug ang kauswagan, dili na moabot diha dayon. Dili na madala og pagpalit og sweepstakes or unsa pa man ang usa. Unsa nang usa karon, dili na sweepstakes na ilain. I don't even know unsay tawag ni ana. Pero ang uban kay gusto sila overnight success, gusto sila overnight prosperity, mo na sigig palit ni anang ticket sa loto o sa sweepstakes. Success and prosperity does not come overnight. So you have to be patient. Say, be patient. Be patient towards the fulfillment of the promise. Here's another area where you need to practice patience. You have to be patient with the people. Be patient with the fulfillment of the promise. Secondly, be patient with the people involved in the promise. Sa dihang mohatag ang Dios og saad kanato. Listen to this. Sa dihang mohatag ang Dios og saad kanato, kasagaran dunay mga tawo nga apil sa maong saad. Pananglitan minyo na ka sa dihang saaran ka sa Ginoo. Ang saad sa Ginoo nimo dili na para nimo, para na sa inyong duha sa imong kapikas. Kung duna na mo'y mga anak, ang saad sa Ginoo para nimo, dili lang para nimo, para na sa imong pamilya. Amen? So kasagaran, when God gives us a promise, the promise is not only for us, but it is also for the people who are involved in our lives. Ang atong pamilya, apil sa maong saad. Ang atong mga tinunan, kung leader ka, doon na kay mga ginadisciple, apil sa ang imong mga disciple, apil sa saad sa Dios. Ang atong mga tinunan, apil sa saad sa Dios sa atong kinabuhi. Ang atong kauban sa trabaho, apil sa maong saad. Ang mga tao nga nagtrabaho para kanimo, apil sa maong saad sa Dios.
Dili lang kita ang gisaaran sa Ginoo, apil pod ang mga tao nga nahilambigit sa imong kinabuhi. Amen. So you have to be patient with the fulfillment of the promise, but you also have to be patient with the people involved in the promise. When David was running away from King Saul, not everyone was willing to help him. Sa dihang gusto na siyang ipapatay ni King Saul. Kay nasuko, nahiubos, naglagot ang hari kaniya, gusto siyang ipapatay. Ang ubang mga tao wala ni tabang niya. Even when King Saul died, not everyone wanted David to be their king. As I already mentioned earlier, David waited for another 5 to 7 years after the death of King Saul before all the people of Israel said, "All right, we want you to be our king." Mga tao, wala kay mutabang niya, wala gani kayo nagpakabana niya. He did not become king right away when the promise of God was given to him. He was patient with the fulfillment of the promise, and he was patient with the people involved in the promise. Listen to this. He recognized the purpose why God wanted him to be the king of Israel. Iyang nasabtan unsay katuyuan sa Ginoo nganong gihimo siya nga hari sa Israel. He recognized the purpose why God was promoting him and wants him to prosper. Iyang nasabtan nganong gina-promote siya sa Ginoo. Nganong ginadala siya sa Ginoo ngadto sa ibabaw aron mahimong labaw. Dunay katuyuan niya. Look at verse 12 of 2 Samuel chapter 5. It says, David realized that the Lord had confirmed him as king over Israel and had blessed his kingdom for the sake of his people Israel. David realized that the reason why God was making him king over Israel and has blessed his kingdom, ingon ang Bible, it was for the sake of the people of Israel. God made David king over Israel not only for his benefit, but for the benefit of the people. God wanted not only for David to be successful, God wanted the people also to be successful with David. That's why I said earlier at the beginning, iyon ako, ang ganahan nako ni David, kay sa dihang niuswag siya, sa dihang nagmalampuson siya, dili ra siyang usara ang niuswag og nagmalampuson. Ang mga katawhan sa iyang palibot, kauban niya nga nagmalampuson og nagmauswagon. So listen to me carefully. When God prospers you, when God makes you successful, do not forget that He doesn't want only you to be successful. God wants the people involved with you to be successful also. Part of the fulfillment of the promise God gave you is not only to bless you. God wants to bless the people involved with you. You know, when I was really meditating on this, I said, Lord, dili ko malipay nga sa River of Life si Pastor Sikiray dunay sakyanan. Salamat sa Ginoo nga doon na pipilakan ninyo, doon na namuhi inyong kaugalingong sakyanan. But ang akong kalipay nga kitang tanan inigpaingon sa simbahan, dili na ka maghulat pa og jeep or bus. It is my prayer that everyone in River of Life doon ay kaugalingong sakyanan. Dili ko malipay nga magtanaw ang pastor mo ay dunay sakyanan. Akong kalipay, kitang tanan dunay sakyanan. Ang uban mingon na problema ang parking. Ayaw na pagunahuna ng parking. Ang importante, duna kay imong kaugalingong sakyanan. Amen. Ang uban na pod mingon da mahal na kayo ang crudo karon. Kay bao baka nga tag 50 na kapin ang litro sa crudo, tag 60 na kapin ang litro sa gasolina. Hey, listen. If God can afford to provide you with a transportation, sakyanan ihatag sa Ginoo nimo, makaya na niya mag-provide pang gasolina o pang crudo. Amen? Ayaw pag-advance mag-isip, pero ang imong pag-isip puro negative, dili makatabang nimo. Amen. So when you begin to succeed and prosper, look around you.
Ing na look around you. Tanaw-tanaw pod sa imuhang tapad o sa imong palibot. Look around you when you begin to succeed and prosper. Ask yourself whether the people who are involved with you are succeeding and prospering with you or not. Because part of the fulfillment of the promise God gave you is to bless those people who are involved with you. Musaka na gani imong sweldo, dugay na kay ka nag-ampo, Lord, ma-promote unta ko niya musaka akong sweldo. Gitubag kas Ginoo ni saka na imong sweldo. Akong pangutana, imuhang katabang imo bang gisakaan og sweldo? Kung doon na kay driver, kay na naman kay sakyanan, o niya di man ka gusto mag-drive, nagkuha po kag driver, tig-drive nimo. Akong pangutana, ang imong driver, imo bang gisakaan og sweldo? O kamo mga driver, if you are driving for somebody, unya, grabe ng pag-uswag nila, pero ikaw naglisod, panahon na mag-ampo ka, Lord, mao pa ba ni kinanglan akong drivean kada adlaw, di man nimo hatag na kog sweldo, pila na kasimana, pila na kabulan, siya ni uswag, ako nagantos, dili na iyaha sa Ginoo. Amen. Daan palagi ko, ina imong tapad, lagi, ikaw lagi mo itapik ni Pastor Siki karon. Lingi pod sa imong palibot pag may time. Ayaw pagbaton og kinaiya nga wala kay panginlabot sa imong palibot. Dapat doon na kay pagpakabana. Na pagpakabana. Dapat doon na kay pagpakabana para sa imong palibot. Amen? Because the first key is patience. If you want to succeed and prosper, you must be patient. Patient towards the fulfillment of the promise and patient towards the people involved in the promise. Amen. Here is key number 2. Sige, ikaduha. Write this down. Unsa tong unang yawi? Unang yawi, pailob. Patience. The second key is priorities. I checked in the Google translation or translate, wala may binisaya sa priorities. Iyarang gihubad og prioridad. When David started prospering, listen to this. When David started succeeding in life, David established proper priorities. Giuna ni David ang mas importante nga mga butang. Atong tanahon, unsa ning mga mas importante nga butang. 2 Samuel chapter 5. Balik tas chapter 5 sa 2 Samuel, verse 9. I will be reading it from the Living Bible. It says in the Living Bible, so David made the stronghold of Zion, also called the city of David, his headquarters. Asa daw nagpuyo si David unsay iyang gihimo nga headquarter? Ang Zion or the city of David. Then beginning at the old Millo section of the city, he built northward toward the present city center. Listen, I said earlier, when David started prospering, when David started succeeding, David established proper priorities. David did not become materialistic. Sa dihang miuswag siya, sa dihang nadato siya, wala siya nahimong materialistic. He did not start buying all the material things he could buy. He did not become hungry for material possessions. He did not become a social climber. He did not build his house right away, even if he could afford already. Pwede na gud unta to siya dayon magpatukod sa iyang palasyo, pero wala niya giuna ang iyahang kaugalingong balay. Ingon ang Bible, he built Zion first. He did not live an extravagant life. He did not squander everything he got from the Jebusites. He did not spend everything for himself. The Bible says, ang priority ni David when he started succeeding, when he started prospering, sa diyang nag-anam-anam na siya asinso, nag-anam-anam na siya kadato, wala niya giuna iyang kaugalingon, ang iyang giuna ang Zion. What
was his priority to build Zion first. That's his priority. David's priority when he started prospering was Zion. Zion is the house of God, and Zion is the type of the church. Psalms 132 verse 13. Mao nay giingon sa Psalms 132 verse 13. For the Lord has chosen Zion, He has desired it for His dwelling. Diha nagpuyo ang presensya sa Dios sa Zion. And Zion today is the type of the church. So David's priority when he started succeeding was the church. The church was number one in his budget. Are you still there? The church was number one in his shopping list. The church was number one in his activities of the week. The church was number one in his prayer request. The church was on top of his list. Kung imong tan-awon ang listahan ni David, ang pinaka number one, ang naagyod sa pinakaibabaw, dili iyang kaugalingon, dili iyang kaugalingong panginahanglanon. Yes, doon na siya mga panginahanglanon, pero ang iyang priority, church. So let me ask you a question this morning. What is your priority? Where would the church fit in your budget and in your shopping list? Where would the church fit in your activities of the week? Na ako'y gi-post a few days ago sa akong Facebook, ingon ako, nakaabot na ka bisan asa, pero pag adto sa church, maglisod ka. That's because the church is not a priority to you. But when the church is a priority to you, walay layo, walay lisod, walay ulan, walay makapugong kanimo pag number one sa imong listahan ang church. Pero pag dili gani number one sa imong listahan, ay daghan kay kagrason. Pastor, ni ulan diri sa amo, baha pagyud. Uy, nabalaka ang pastor. Gipadtuan tanaw dito kay basig kinahanglan tabangan para kanduson ang tubig sa ilang balay. Pag abot dito ni katawara ang gisugo sa pastor. Kay ang tubig, ingon magunya, ang tubig kuno sa ila tagaliog. Di nahadlok ang pastor, grabe kabaha sa ilang balay. Tagaliog ang tubig. Ay tagaliog ra di ito sa itik kay naglutaw-lutaw ang itik dito sa ilahang sala nga nasudlan og tubig. Where would the church fit in your priority, in your list? Sa dihang maggrocery ka, makahinomdom ba ka sa church? Sa dihang mubayad ka sa imong kuryente, sa imuhang tubig, sa imuhang unsa pa man internet, sa imuhang telepono, sa imong load, with all the utilities that you're paying, makahinomdom ba ka, oy, nakahatag na ba ko sa akong ikapulo? O giuna nimo imong mga bayronon? That's why when you put God last, do not be surprised that your life will be last. Because ang saad sa Ginoo, remember Matthew chapter 6 verse 33, when you put the kingdom of God and His righteousness first, not last, first, God promised all these things. Unsa nang things iyang gisgutan sa Matthew chapter 6? Things like imong puy-anan, imong pagkaon, imong sinina, your basic necessities will be fully supplied by God when you put God and even His church first. So imong tapad, balik na pod. Imong tapad. Lagi ba ikaw jud mo ay topic ni pastor karon? Nya bawsi ina siya ako ra di ay ikaw pod kitang duha mo ay topic ni pastor karon. Look at Acts chapter 2 verse 44. Acts chapter 2 verse 44. The Bible says all the believers. How many believers? All believers. Tanang mga magtotoo. They were together. Nag-uban sila. Wala sila nagtagsa-tagsa dito sa ilang mga balay. Wala pa manggoy Zoom sa una.
Wala po ay pandemic during this time. So they were together. They were all the believers, tanan, walay usang absent. Silang tanan nag-abot and they had everything in common. Go to verse 46. Same chapter, Acts chapter 2, verse 46. It says, every day, kanusa daw? Dili every Tuesday night. Dili every Sunday afternoon. Ingon na Bible, every day, they continued to meet together. Asa sila nag-abot? They meet together in the temple courts. Kanusa sila mag-meet sa temple courts? Every day. Acts chapter 5 verse 42. Acts 5 verse 42, it says, day after day. Sama ra gyapon og every day. Day after day. Where? In the temple courts and from house to house. They never stop preaching or teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Listen. Listen to this carefully. The lives of the New Testament disciples centered around the church. Can you imagine every day they meet together where? In the temple courts. Their lives centered around the church. The church was the focus of their lives. They did not come to church on their spare time or extra time or leftover time. No, they made time for the church. Ilang gigahinan og panahon ang church. They had small children to attend to. Yes. They had families to provide for. Yes, they had jobs. They had businesses to manage. But listen, the church was the focus of their lives. They did not give excuses nga busy mi sa trabaho. Wala sila naghatag og rason nga doon na may mga gagmang bata nga among atimanon. Wala sila naghatag og rason nga wa sila'y sakyanan. None of these things existed as an alibi or an excuse. You know why? Because their lives centered around the church. Today, many Christians struggle to succeed and prosper. No matter how much they wanted and desired to succeed and prosper, because the church falls under their spare time, the church falls under their leftover time. They will have time for anything, but not the church. They will have time for work. They will even do overtime for work, but not for church. In some cases, they undertime sa church. Pastor, muuna lang ko ha, kay naa pa ko'y abson. Na inisulti na ko, ingon niya, wala magdali mo abot, pero nagdali mo uli. Wa pagani ka closing prayer, nilakaw na. Nga naman, ni undertime sa church, pero dili kaya mo undertime sa trabaho para sa church. Okay, one more time. Para dili bugat, linya imong tapat. Lagi, kitag yung, kitang duha, ang topic ni Pastor karon. But you know, if you go back to the New Testament, they were very committed to the church. Ang church, number 1 sa ilahang budget. Ang church, number 1 sa ilang prayer request. Ang church, number 1 sa ilang activities of the week. Dili sila mingon, Pastor, di ko ka-attend karon kay doon na ko'y adtuan. They will adjust their activities and their schedules around the schedule and activities of the church. Do you know what will happen when your life begins to center around the church? Nasayod ba ka kung unsay may tabo sa imong kinabuhi? Kung maninood ka sa pag-alagad sa Ginoo, wala gyoy nagbasol, wala gyoy nagmahay sa mga naninood nga mga lagad sa Ginoo. Look at Acts chapter 4, verses 32 to 35. It says, all the believers, God, nagtapok na pod silang tanan. Dili mingon, kamo lang usa, next week na lang ko. All the believers were in one heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had with great power, and the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. And God's grace was so powerfully at work in them all that, look at verse 34, there were no needy persons among them,
For from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. When the church becomes the center of our lives, the Bible says there will be no needy persons among us. When the church becomes the center of our lives, there will be no needy persons among us. And you know what? There is a passage in the Old Testament. It's not in my notes, but the Lord is just reminding me that, the Bible says, if you will put the house of God first, God will put your house first. But if you will put the house of God last, do not be surprised why your house will be last. Godly success and prosperity is not measured by big houses and fancy cars. Godly success and prosperity is measured by meeting all our needs, and there will be an abundant leftover to share with others. Mao nay tinuod nga kauswagan o kalampusan. Dili tungod kay nagpuyo kag dakong balay pero maputlan pug kag kuryente gawa kay pambayad, or nagdrive ka og nindot kay sakyanan pero di man nimo mapadagan sa kalsada kay wa kay panggasolina. That is not what is godly prosperity. Ang uban abi nila masukod ang malampuson og mauswagon nga kinabuhi sa dakong balay og nindot nga sakyanan. Now, godly success and prosperity is when all of our needs are fully supplied and there is an abundant leftover to share with others. Look at 2 Corinthians chapter 9 verse 8. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. God is able to make it up to you by giving you everything you need. But listen, it did not stop there. It says, by giving you everything you need, God is able to make it up to you by giving you everything you need and more. Say, and more. So, ang ihatag sa Ginoo dili lang kunon sa imong gikinahanglan, pero dunay sobra pa nga iyang ihatag. And more. Why? So that there will not be only enough for your own needs, but plenty left over. Nganong dunay plenty of leftover to give joyfully to others. Maunay godly and biblical success and prosperity. All of your needs are fully supplied, and then you have plenty of leftover. Nganong doon naman kay leftover? Para imo ikapanghambog? Naingon ana nakakadato o kamaswagon? No. Nag-ingon si San Pablo ngadto sa Corinto so that you can joyfully give it to others. May I ask you a question as I close? Do you want to succeed and prosper? Gusto ba kang moasinsog magmalampuson? Gusto ba kang madato? Check your priorities. Where are you every Sunday? Gusto kang magmauswagon? Gusto kang magmalampuson? Asa man ka inog ka Domingo? Ask yourself, where are you every Sunday? Where are you every morning? Gusto kang ihatag sa Ginoo tanan nimo panginahanglanon? Asa man ka inigmata nimo sayo sa buntag? Where are you every morning? Do you faithfully attend your cell group meeting every week? Where are you every week? Basin natagbaw nagpanawag imong cell group leader nimo, unya di ra ba tubagon kay makita man, oy si ate na nawag na pod, cell group na pod ni, adili tubagon. Unya pagtawag usab wa na tot na gipaong na iyang cellphone. Are you honoring God with your finances? Do you mean business with God? Naninood ba ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo? If you want to be successful, if you want to prosper, ayaw pagduwa-duwa sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Paninood sa pagpangalagad sa Ginoo. Make God your priority. Labi na sa adlaw nga Domingo, I challenge you, put God first in your life. Don't make Him last. Don't give Him your leftover time. Make time for Him. Ngano lagi makahatag man jud kag panahon mo saka ngadto sa bukid, makahatag man kag panahon mo adto sa dagat nga bisag layo kaayo, makahatag man kag panahon mo adto sa mall bisag naa pa ang risgo, ang threat sa COVID, wa man ka mahadlok.
Pero nganong pag-abot sa pagsimba ug sa pagpangalagad sa Ginoo, daghan og rason. Be patient. Pailob. Be patient with the fulfillment of the promise. Be patient with the people involved in the promise. Ayaw pagdali, kaysa ako nang giingon, ang nagdali, nagkakamali. Set your priorities right. Unaha ang Diyos. Ayaw ipaulahi ang church. Unaha ang Diyos kung Domingo. Unaha ang Diyos sa imong sweldo. Paninood sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? So as I close, I want you to talk to God. Istoryaha ang Ginoo. If you have been putting God to the sides lately, at tagkagrason, Pastor, lisod manggug kayron, wala kay may klarong trabaho. Uy, wa man kay klarong trabaho, di dapat daghang kag panahon para sa Ginoo. O ang uban mingon, wa na gani ko'y trabaho, adi mas daghang kag panahon para sa Ginoo. Ngano hinuong karon nga wa na kay klarong trabaho or wa na kay trabaho, wa na mahinuong kay panahon sa Ginoo. Talk to God if you have been putting God to the sides and ask God to forgive you. God is not condemning you. This message is not a message of condemnation. This message is a message that should bring conviction in your heart. Conviction will always bring you closer to the Lord. Condemnation will push you away from God. And God is not condemning you, God is convicting you. Ingna ang Dios. Ginoo, maninood ko sa pag-alagad kanimo. Di na ko magtiaw-tiaw. Ako kang unahon kada adlaw, labi na gyud kong Domingo. Unahon ta kada adlaw, pero labi na gyud og Domingo. Kay ang Domingo dili na bakasyon. Nay uban tungod kay trabaho sila Lunes hangtod Sabado, gusto nila pagka Domingo pahuway sila. Gihatagan kitag unom ka adlaw sa Ginoo para sa atong kaugalingon. Ayaw na kuhaa ang usa ka adlaw nga para kaniya. Gani dili magani katibok adlaw nagsimba niya. Duha ra magani ka oras 9:30 to 11:30, karon kay 11:41 na. Dugaya pod mahuman ana ni pastor oy. Dili ang gusto sa Ginoo tibok adlaw imong ihatag niya usa ka adlaw hatag niya. Ayaw nang duha lang ka oras. Amen. Tungod kay ingon ng Biblia, unom ka adlaw gihatag niya para mo trabaho ta, pero ang ikapitong adlaw ato nang ihatag para niya aron ato siyang simbahon ug pasalamatan tungod kay maayo kaayo siya sa atong kinabuhi. Giayo ka kung nasakit man ka, gisangkapan ka kung doon na kay mga panginahanglanon. God is so good to us. His plan for us is to prosper us, to give us a hope and a future. So be patient with this promise and the fulfillment of the promise and the people involved in the promise, and set your priorities right. Put God first. Let's bow our heads. Talk to the Lord right now. You know your spiritual condition. Be honest before God. God knows your spiritual condition. Kung nabugnaw imong kasing-kasing, pangayog pasaylo sa Ginoo. In the same way that the prodigal son repented and decided to come back to the Father. Ingon ang Bible, he was still a long way from home. Layo pa siya gikan sa balay. Nakit-an na siya sa iyang amahan. O wala naguwat iyang amahan nga moabot siya sa balay. Nigawas iyang amahan o gisugat siya. O wala lang siya gilamano. Gigakos siya o gihadkan siya. O gipanghambog siya ngadto sa mga sulugoon sa panimalay nga nag-ingon, mao kining akong anak nga nawala, karon nakit-an na. Mao kining akong anak nga namatay, pero karon buhi siya. Og ingon dayon ng amahan, dad-a dinhi ang iyahang kup, ang iyahang sapatos, dad-a dinhi ang iyang sinina, dad-a dinhi iyang singsing. Gibalik tanan sa Dios diha kaniya ang mga nangawala. Tungod kay naghinulsol siya. So balik sa Ginoo kung nabugnaw ka. Kay ihatag sa Ginoo, balik kanimo. Tanan nga plano o panalangin alang kanimo. Father, I pray for everyone who heard this word today. I pray that we are not just going to be hearers, listeners of your word. Make us practitioners of your word. God, I pray that, oh God, we will be patient. We will be patient, Lord, for the fulfillment of your promise. We will be patient with the people involved in the promise. We will not lose sight of the promise, Lord. Bisag dili din matuman kini sunod semana, bisag dili ni matuman sunod bulan, bisan ganig dili ni matuman sunod tuig, Ginoo. We will keep moving forward. We will keep
going after your plan and purpose for our lives. And eventually, it will be fulfilled at the right time. And Lord, I pray, help us, Lord, to set our priorities right. Help us, O God, that you will be first in our lives, just like David, that when he started succeeding and prospering, sa diyang na-promote siya, sa diyang nasangkapan na siya sa iyahang mga panginahanglanon, og nag-awas-awas na ang iyang mga panalangin. Wala siya Ginoo ni palayo kanimo, mas misamot siya nga nagpaduol diha kanimo. Misamot siya Ginoo nga nagmainiton sa pagpangalagad kanimo. Mao nga Ginoo, imo siyang gidala ngadto sa ibabaw aron nahimo siyang labaw tungod kay naninuod siya sa pagpangalagad. Lord, nag-ampo ko sa matag usa nga nakadungog sa mensahe karon, maninuod sa pagpangalagad kanimo. Mubalik sila Ginoo kung kaniadto mainiton sila unya nabugnaw sila karon, they will come back to you in the name of Jesus. Amen and amen. I don't want to close our church online celebration without giving people the opportunity katong mga gi-invite nato, mga bisita, maybe first time nimong pamati og tan-aw, maybe second time, third time nimo, but you have not yet surrendered your life to the Lord. You know, God wants to prosper you. God wants to make you successful. Pero ang pinakauna gyud nga imong buhaton aron nga matuman kining saad sa Ginoo sa imong kinabuhi, kinahanglan imong itugyan, imong ihalad, imong kinabuhi diha sa Ginoo. Nganuman, ingon ang Bible, kitang tanan nakasala. Ako nakasala, ikaw nakasala. Kitang tanan, ingon ang Biblia, nakasala. Ug ang atong sala, nakapahilayo nato, nakapahimulag nato gikan sa Dios. Tungod kay na himulag ta, nalayo ta sa Ginoo, dili matuman ang iyang plano sa atong mga kinabuhi. The only way for His plan to be realized, to be fulfilled in our lives, is when we come back to Him. Kung mubalik kita kaniya, tungod kay nahilayo man kita, kung mubalik kita sa Ginoo, matuman ang plano sa Dios sa atong mga kinabuhi. Mangutana tingali ka, Pastor, paano ako mubalik sa Ginoo? Dili lisod. All you need to do is pray right now, mag-ampo ka nga imong ihalad imong kinabuhi sa Ginoo. Ingon tingali ka, Pastor, dili ko kabalo kung saon na I will guide you, I will lead you this prayer, and all you need to do is pray sincerely from your heart. Kay ang pamation sa Ginoo dili lang ang imong pulong, tan-awon pud niya kung unsa ka kamatinud-anon nga nagampo og iya kang tubagon. Pag-ampo ka, kuyog nako karon. Can you bow your heads and pray this prayer with me? Langitnon nga Dios, sulti balik langitnon nga Dios, nagaduol ako kanimo og nangayo ko og kapasayloan sa tanan nakong mga sala. Hugasi ako Ginoo sa akong mga kalapasan. Tagay ako og bag-ong kasing-kasing nga moalagad kanimo sa tibuok nakong kinabuhi. Tagay ako og bag-ong sinugdanan sa pagkinabuhi alang sa imong kahimayaan. Kini ang akong giampo karon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Now let me pray for you. Father, nag-ampo ko sa matag usa nga tinud-anay nga nag-ampo sa maong pag-ampo, that you would breathe new life, O God. Huypi sila bag-ong kinabuhi sa ilang mga kasing-kasing karon. God, aron magsugod sila og bag-ong kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Tagay sila bag-ong kasing-kasing Ginoo nga dunay tinguha nga moalagad kanimo. Dunay tinguha Ginoo nga magtuon sa imong pulong. Tinguha Ginoo nga makig-fellowship sa imong mga katawhan. Aron motubo sila diha kanimo Ginoo. Walay balatian mag-abot kanila og sa ilang panimalay tungod kay ikaw nagauban kanila sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Amen. Now, those of you who prayed that prayer sincerely, I want you to do two things. Number one, I want you to contact the person who invited you. Okay? Pwede nimong tawagan, pwede nimong i-private message. Hibaw nag-invite nimo nga nag-ampo ka kauban ni pastor. Ingna siya nag-ampo po kauban ni pastor. Nganuman nga imo siyang paybawon. Kaya ang nag-invite nimo, willing na siya mo tabang nimo nga magsugod ka sa imong bag-ong kinabuhi diha kang Ginoong Hesus. You see, si Pastor Siki nakapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Nidawat ko sa Ginoo March 19, 1983. That's 30 plus years ago. Nganong nakapadayon ko? Sa sinugdanan, dunay mitabang nako. Tungod kay kitang tanan, nagkinahanglan og dunay mutabang nato sa pagsugod sa atong bag-ong kinabuhi. So, paybaw ang nag-invite nimo kay tabangan kaniya sa pagsugod
sa imong bag-ong kinabuhi. Amen? Ikaduha, I would encourage you to join us every Sunday, 9:30 in the morning right here in River of Life. And one day, we will have a physical gathering. We will invite you to join us. Give us 1 year of your life, and I believe God is going to change your life. Bag-ohon sa Ginoo ang imong kinabuhi nga magmalampusot ka. Until then, we will see you next Sunday. God bless you. In the midst of the trial, I'm covered by your blood. You surround me with your glorious grace. In the depths of my despair, your hand reaches out to me. So I raise my hands and sing of your praise. In my weakness, you are strong, so I'll sing to you alone. Stronger, you make me stronger. Not afraid to fight, I know.
for me, and you are with me, Jesus. I am lifting you high.